Kung sa una ang panimalay sa magtiayong Jerry ug Alicia Himoros, usa lamang kapayag nga ang atop gama sa dahon sa lubi. Sa karon, gama na kini sa semento ug sa umaabot nga Pasko sa ulugon nila kini sa ilang home sweet home. Dako na kani siyang regalo sa mga sir karong Pasko ang balay. Libre nga yung balay. Ang mag-asawang Himoros, usa lamang sa natagaan og libreng panimalay nga gipanghatag ni Congressman Manny Pacquiao sa Sarangani. Anaa sa 600 ka balay ang nakatakdang ipanghatag sa mga residente sa Barangay Balis, Maasim, Sarangani Province. Ug sa karon, 150 pa lamang niini ang nahuman. Ang target nato dire 600 ka pamilyang matagaan nato, no? 600 niya ingon si kapitan na dako pa man daw ang yuta. Pagkahuman sa 600, panuhan na po na ito na ug sa madagdag na ito nga madugang na ito. Personal na kwarta ni Pacquiao ang pondong gigahin niini. Subay kini sa gipasaad ni Pacquiao nga mataghuman sa duwa niya sa boxing, usa kini sa proyektong iyang ginaponduhan. Sa gipahigayong turnover ceremony kagahapon, midagsa ang mga residente sa maong lugar. Kalipay ang makita sa ilang mga mata ug kahayag ngadto sa ilang kaugmaon. Nagpasalamat ko dako tiya sir. Nga akong kuan jud ako sir antod sa akong pagkakuan akong proud niya siya jud ang hati ang balay kat. Ambition gyud ako nga naagi ko galingong balay kay pamilya nami niya dapat naadyo ko galingong balay bitaw niya. Pasalamat jud ko kang Manny Pacquiao kay tagaan jud migniaw kanang housing na isa kanang pasalamat ko kay isa ko dito sa nahatagan sa housing. Shilling Joy Kanda, Brigada News. Sarangani province wala relasyon ako. Wala ko pakialam anong muhatag mo tabang sa Sarangani.